Hello guys, good morning. Ayan guys, tip sa mga nagso-superman para matanggal lang yung spark plug ng Chevrolet Tahoe. Ito yung sekreto guys, tanggalin lang yung gulong saka yung mudguard nya. Ayun, pag natanggal nyo na, kitang kita na guys. Ayun o, tanggalin yung gulong. Yan, pag natanggal na yung cover na dito, yung mudguard na, kitang kita na guys, yung spark plug yan yan yung mga spark plug yan, nabunot ko na yung yan, may tension wire cap nya dito rin sa kabila guys, dito rin sa kabila. Ayun ayun yung spark plug nya klarong klaro. Dali lang tanggalin dito guys, sa ilalim guys. Hindi na kailangan mag superman, magpakahirap para matanggal yung spark plug. Okay guys, yan sa mga nag-superman dyan sa Tahoe, Chevrolet Tahoe 2022. Ito lang yung sekreto guys, para hindi mahirap tanggalin yung spark plug. Okay, thank you.